Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup à nos chers clients d'être venus ce soir pour partager ce moment avec nous. Merci également à tout le staff qui s'est rendu disponible. Merci aussi aux organisateurs et organisatrices. Pas besoin de traduire. Je vais repartir un petit peu des chiffres clés d'aujourd'hui. On va essayer de se projeter un petit peu dans le futur. Donc aujourd'hui, au 23 juin, nous avons donc 4 agences, près de 120 employés, 2700 crédits décaissés pour près de 15 millions de dinars. Donc je suis Laurent Closière, directeur général adjoint de Advance Tunisie. Donc Advance Tunisie est une institution de microfinance. Donc la microfinance, ça consiste en fait à accorder des crédits à des commerçants, des entrepreneurs, des gens qui traditionnellement sont exclus du système financier formel. Ils ont du mal à avoir des crédits bancaires parce qu'ils ne sont pas assez formels, ils n'ont pas assez de garanties. Donc la microfinance en fait est spécialisée dans le fait de donner des crédits à ces gens-là en les analysant, en essayant d'étudier leur crédibilité pour pouvoir leur donner des crédits adaptés. Donc Advance Tunisie a ouvert ses portes en Tunisie il y a un peu plus d'1 an, en mars 2015. Donc on a maintenant 4 agences, 3 sur le Grand Tunis, à Haïn Tilaka, place de Barcelone et à Aliena, et on a ouvert une agence en avril à Sousse, et on devrait en ouvrir une en septembre à Kairouan. Donc voilà, aujourd'hui on grandit régulièrement, on a 115 salariés, donc ce qui est énorme en termes de croissance en à peine 1 an et demi, et on sert aujourd'hui plus de 2200 clients. Donc pour vous donner un petit peu des exemples, ces gens-là sont des commerçants, des coiffeurs, des entrepreneurs en bâtiment, des boulangers, des commerçants de prêt-à-porter, des écoles également, des cours pour enfants. Donc voilà, on a une clientèle extrêmement diversifiée. Donc Advance en fait fait partie d'un groupe international de microfinance. On est la 9e filiale du groupe. On a des filiales en Afrique et en Asie, que ce soit au Cambodge, au Pakistan, au Cameroun, au Ghana, au Congo, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Et donc l'idée c'est que c'est un groupe international, solide, avec des actionnaires qui sont des grandes institutions internationales du développement, comme la Banque mondiale, la coopération française, allemande, néerlandaise. Et donc, on a également Amen Bank comme actionnaire local en Tunisie. Donc voilà, on a un groupe solide avec des méthodes qui sont éprouvées depuis plus de 10 ans dans un certain nombre de pays. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui notre approche est bien acceptée par le marché parce que les clients sont présents en masse dans nos agences. Donc voilà, après on analyse chaque dossier pour donner en même temps une réponse très rapide, contrairement aux banques qui peuvent mettre plus de 6 mois. Nous c'est en 15 jours qu'on va donner une réponse. Voilà, on a des méthodes qui sont adaptées. On ne va pas demander aux gens trop de documents, on ne va pas faire que des études sur des bilans, des comptes de résultats. Non, on se déplace sur le terrain, on regarde ce que l'entrepreneur a réussi à faire, pourquoi son entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas, quelles sont les clés du succès. On comprend grâce à une visite terrain et une discussion avec l'entrepreneur pour comprendre qui est la personne en face de nous, quelle est sa moralité, sa compétence, et c'est sur cette base-là qu'on décide ou non de faire un crédit. Et ensuite, tout au long du crédit, on rend des visites régulières à l'entrepreneur afin de pouvoir un petit peu suivre son projet et d'avoir une relation suivie avec lui afin que les choses se passent bien sur la durée. Ok, merci. Rabia Dervish, directeur de l'agence à Barcelone. بديت en tant que CC معناتها شارجي كريدي في الانطلاقه من بعد ترقيت وليت سوبرفيزور كريدي في برشلونه وتوا معناتها ديريكتور داجونس نتاع لاجونس برشلونه سنتر فيل. تعطينا اكثر تفاصيل على المنطقه النشاط نتاعكم وعلى الكريدي كيف تعطيهم وكيف. احنا معناتها شركه ادفانس نعطيو كريديات من 500 حتى ل 20 مليون واضح. عندنا ضمانات سهله برشا فهمتني، نتعاملوا مع كامل معناتها مع
فئات متنوعة من الكليونات مع ضمانات سهلة برشا. ينجم معناتها شهار يضمن فيه، ينجم يكون واحد عنده صاحب مشروع يضمن فيه واحد عنده صاحب مشروع. ما نفرضوش باتيندا بالنسبة للكليونات من 500 من 500 دينار ل 5 ملايين باش نسهلوا عليهم. الميسيون نتاعنا أكثر في التيران، معناتها نمشيو احنا نديبلاسيو لكليوناتنا، ما نستناوش اللي هما يجيونا، نمشيو احنا نعملوا بروسبكسيون، يعني نلوجوا على كليوناتنا، نقدموا رواحنا، نقولوا لهم معناتها على لي زوفر نتاعنا، يجيو بحذنا لاجونس يقدموا دوموند، ومن بعد نمشيو احنا للتيران نزيدوا نعملوا كما نقولوا اناليز للاكتيفيتي، وعلى ضوءها معناتها نعينوا المبلغ اللي ينجم ياخذوا الكليون حسب قدرته على الترجيع وحسب قدرته معناتها قوة المشروع نتاعو. شنو هما المشاريع بصفة عامة تمولوا معناتها المجالات معناتها اسكو مشاريع فلاحية تجارية ما نعرفش شنو لحد الان احنا بما انه احنا في تونس الكبرى مازلنا ما نخدموش على المشاريع الفلاحيه، دونك اكثريه نخدموا على لي كوميرس، يعني اكثر حاجه نخدموا عليها توا في تونس. الاكثريه من اكثريه الكليونات نتاعنا هما العطاره، الخضاره، الززاره، عندنا اللي فامو فويي عندنا منهم برشا، معناتها اللي تحب على ماكينه باش تعمل خياطه، اللي تحب تزيد ماكينه تكبر في مشروعها، وعندنا فرد الوقت معناتها كليونات معناتها اكبر شوي اللي يحب يجيب ماكينه معناتها سومها غالي شويه عليه، يحب ياخذ على برشا اقساط، نعاونوه احنا باش يجيبها، نعملوا دراسه نتاع مشروع، نعاونوه باش يجيب معناتها الماكينه نتاعو ويخدم على روحه. اللي حب ينتفع بالخدمات تاعك كيفاش يحب معناتها ينجم يتصل بيك وكيف يعمل معنا؟ ينجم يتصل بينا، احنا عندنا اليوم عندنا 4 اجونس في الانطلاقه، اجونس في اريانا، اجونس في برشلونه، اجونس في سوسه. ان شاء الله الاجونس الخامسه باش نحلوها في القربان، دونك باش يتصل فينا عندنا معناتها ينجم يجي لاي اجونس من هذوما، il se présente، نقولوا له احنا شنو يلزم وشنو ما يلزموش، وعلى ضوء هذاك يجي يقدم الدوسي نتاعو، واحنا نمشيو له سور تيران باش نعملوا له دراسه المشروع نتاعو. فهمت.